Nagkaguliyang ang mga vendors o mga namalengke tungod sa kabalaka nga ilang gibati sa usa ka unattended baggage atubangan sa prutasan sa public market sa Barangay Lagaw, Jansan. Sumala pa ni Joraline Malatabon o Lorena Esmas nga sa atubangan mismo sa ilang tindahan nabutang ang wala pa masayrang sulod sa bagahe alas 5 pa sa kabuntagon. Nakaputos kini og black bag o gibutang lang sa dalan rason nga sila nabalaka nga tungod og basin eksplosibo pa ang unod niini rason nga sila nitawag og kapulisan. Mga alas 5 buntag. Buto nagano kung amo nga babae nga magtawag daw gano barangay kagawad. Ano sila ilan daw yung gi-alert ang ano. Sila gianan di pa na bawal na mag mga pag-abot na ako diri kanina mga 5:45 or 5:30. Naa na siya, nakatindog na. Nya, nangutan ako sa atong nagabaligyag suman, kuti kay unsa nang gibilin diri tiyo siya. Pag-abot na ko day naa naman na, wala po daw sa kabantay o kinsay nagbilin. Girespondihan sa Lagaw Police Station og Explosive Ordnance Division ang maong bagahe o gikordon ng lugar aron masigurong luwas ang katawhan nga nakapalibot sa lugar. Gipailawom sa water disruption aron mabungkag og masigurong dili eksplosibo ang sulod niini. Dinhi napapha ang kabalaka sa kadaghanan human masuta nga lamaw ang sulod niini. Nag-report sa mua sa station nga nay unattended baggage. Luckily na pag-disrupt sa mga taga-EOD is ang sunod aning mga ang bagahe is kanang lamaw. Ang nagpabuto ato is ang EOD. Initial disruption nila sa said baggage na gibilin aning sa diri sa Lagaw. Gisulod siya sa black nga trash bag and then girap na pud siya utro sa white nga trash bag pod. Hugot usabang pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga gapakatag og sayop og dili beripikadong impormasyon nga siguraduhong nasuta og kumpirmado ang report una pa man ibutang sa social media platforms aron dili makamugna og kabalaka sa publiko. Kung nagani mo yung mga kaduda-duda na mga bagahe, tawagi lang ang inyong pinakaduol nga istasyon sa lugar. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.